Ingotan di hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus, hata ni Tuhatta na marujahan, ima di Evangelium Markus bidu 15, di ayat 30 sahat rodi 40 sada, tapay hutihut ma di bagasan rohat Tagalog. Alay di hos niari songgok manahulom tuliat tanui, sahat rodi pukul tolu, jadi di pukul tolui marsuara na balga ma Jesus, majuhon, ali de bataku buasa tadi konomu ahu Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong madiba na jongjong di sinaw bigisa gabidok ma siliado na jinunay. Alay marlujong masahalak manornopon limut tu asom dilohoto may tutolong laho painum ibana huhu maridok atong taidama manang narosi Elia pa ijurhon ibana dungi marsuara na gugu ma Jesus laos tosma hosana. Jadi maribak bola dua mahire-hire na di bagas joroi sian gijang tutoru dung di ida letnan na mga dupi ibana songoni HP parmatena gabe di dokma tutudo anak ni debata halakon. Manatap-natap dosian na daw diba inaina son si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus nauposo, akup ni ina ni si Joseph, dohot si Salome. Dihuton na sila do ibana laho makubasi uju di Galilea do pe ibana, dukon ni lado pe akana asing, narap nakok dohot ibana, tu Jerusalem, ido nang sahatna. Huriata di parningotan di hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus. Buasa hita marpungu akamang inang di ari parningotan di hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus. Alani di tujuhod do naing marsaringar buhado di pakokopon ni Tuhatta di silangi. Atong dinamarningot hita di arahamate ni Tuhatta Yesus Kristus. Takas do tuhita padohan di sadarion. Yesus menyerahkan nyawanya. Tosma hosana. Di hamudamang dainang Yesus do mangalihon hosana. Mangalihon ng dirina. Laut waha akamanginang. Bahit tubus ni hita jolmado. Asa malua hita siyan huaso ni hahulumon sian huaso di dosai asa jupang pardengganan dohot pardamian dohot debata asa gabi jolma nadapotan haluaon hanguluan asa guk na pinarbaga ni debata ima Kristus Mesias di tonga-tonga ni nanguluta alain waing akka amang inang. Idealnya siapa yang melakukan dosa seharusnya dia yang dihukum. Itu yang ideal amang inang. Siapa yang melakukan kesalahan dia yang menanggung akibatnya. Ada ungkapan bahasa Indonesia mengatakan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Alani dan ina masa di Jumat Agung haabalion ni ido amang inang kebalikan dari apa yang ideal secara menurut dunia itu yang terjadi di peristiwa Jumat Agung mate tarsilang Tuhatta Yesus jala dakuboto mulut tajahra mungkin amang inang. Kita sudah dalam pendidikan bagaimana literatur molo di pemahaman taringot tu hukuman salib di orang Yahudi amanginang dikenakan kepada penjahat kelas kakap idora dan mungkin didok tu parjamret dan mungkin didok na membobol bank dan mungkin dikenakan hukuman salib kepada orang koruptor di pada saat ini alai ulaon hajahaton yang paling luar biasa itu sebenarnya dikenakan
oleh hukuman salib, oleh Yahudi, alai tusido amang inang, tusido di tonahon, tusido nang ditaoton, tusido nang dipadudoton nang Tuhata Yesus Kristus. Alani nung tahun amang di opat amang inang di pertanyaan pason dina opat ari tapayutihut diaka borngin ganup borngin bohado tabering di si hajahaton ni Tuhata mabugang alani dosa taibana tertulang di tonga-tonga ni nang hajahatota. Sebenarnya kita yang menanggung ikon api tuhita donian nang hasalaani, tetapi Tuhan memperbarui janji keselamatan itu. Heilgesiste di bahasa Jerman, Allah melakukan memperbarui janjinya kembali. Dan di surat tu bayi tu hukum Taurat tulei alai turuham nama bang, turuham nama inang, turuhakku nama, turuhatta nama asa di pasahat di suraton ima Kristus na tersilangi atong idon waing buhado tutu dihita di tengah-tengah ninggulwon kadang tadok sibur puas sibur bakara alai bodo asing be nang pakorhon nate mungkin bisa asal maniuluan di persoalan ini mungkin bui dang dipaingot-ingot alai boido maripos-ipos ate di persoalan. Tidak benar kita mau menyelesaikan, tidak benar kita mau berdamai dengan itu. Alani do bohado tutu asa unang taingot-ingot di mari kita ikhlaskan. Jadi unang bese adong dihita akar pahit mengingot akan asalku tidak lagi. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen yang Tuhan sudah selesaikan di Bukit Kalvari. Alanido didok nang Agustinus tokoh teologi, salib itu menurut dia adalah mimbar Yesus untuk memberitakan Injil. Agustinus tokoh teologi, salib itu adalah mimbar Yesus untuk memberitakan Injil. Atong dak pula be makatai Tuhata Yesus Kristus toho amang inang alai buhado nata bering peristiwa salib, kabar keselamatan yang sudah sampai kepada kita nang sahat tuho, nang sahat tuau, nang sahat tuhita, nang saluhutna idon waing asa mimbar Yesus untuk memberitakan Injil turohatta nama nuaing. Atong adung do amin akamanginang adung bate. Jadi bukan unak kolanda merminggu bira alai buhado mangauhon pakokop ni Kristus di tonga-tonga ni nguluta. Adona masa di peristiwa Golgata membuka jalan, membuka kunci di tengah-tengah kehidupan kita. Bura hupijam distila digital manang ikon adong kata sandi distila sonari manang password rekun adong ra diaka smart porta. Begitulah amang inang Kristus menjadi kata sandi, menjadi password supaya kita masuk ke kehidupan yang kekal. Itulah kata kunci, itulah password supaya kita menerima bagaimana Kristus menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita. Atong ido nuaing di lasni rohata aka amang inang marhite nang turpukon di suarahon nang dihahasiton nang di Golgata. Di dok siap pukul 12 satu pukul tolu adong masa hahulumon juga bagaimana alam ketika itu menunjukkan bagaimana ikut bersedih. Pabua alam, fenomena alam menjadi saksi di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Molo didok akan malo gerhana matahari manang gerhana bulan kita sudah tahu amang inang beberapa saya rasa durasinya sebentar saja. Beberapa menit itu gerhana matahari yang kita sudah lihat. Gerhana bulan itu hanya sedikit. Alai bohado siap pukul
12 sian hosniari satu pukul tolu masa hahulumun. Apakah itu terjadi atau anggapan seorang lain itu adalah hukum alam? Manang nedo nakaning gerhana matahari alai di pataruhonido akamang inang bahwa alam juga bersedih bahwa yang diciptakan Tuhan makulum matahari ima puncak ni sitaonon ni anak ni jolmai patuduhon takas dihahulumu ni asanaing dipabisar tuhata dibuka kembali kunci kerajaan surga di dalam kita atong asa membuka mangalehon nang hasunangan nang tuhita. Napaduahon hira-hira pukul tolu di dok. Eli lama sabaktani ali di bataku buasa tung tadik konomu ngahu sada si taunon naso marnama sari sada si taunon nama satu Yesus ditijuri dilai dilisingi ima patuduhon haliaon ima patuduhon isak-isak disalahon tu naso marpipot disalahon tu Yesus nang tuhatay atong marhiti padohani bohado tutu natahilala holan di Yesus do mangalu-aluhon sa luhunay tu tuhata seakan-akan Tuhan meninggalkan, tetapi rencana Tuhan supaya kemuliaan Tuhan rekonsiliasi yang baru kembali kepada kita amang inang di patuduhon soldaduido dohot namay nodur adong madok pasobujo si Elia manang naro pangisahion pangaliaon dibuat ng asom seakan-akan obat bius supaya yang terkena hukuman salib tidak merasa sakit yang luar biasa. Alai di sido takas di patuduho dang di jalo tuhata nakaningan adong na mangalap limut na margoar asom di sidang di jalo ng tuhata atong tubagasa tangamu mahu pasahat Eli lama sabaktani tubagasan di pangior Yesus suarana isi mampu songoni akamang inang dinalaw mate hita juhon di tuhata hia hita bui majuhon aliamang tubagasa tangamu ma hupasahat todiku dahola Yesus mual ayat hanguluanido na bui pasahatoni nang tuhita buah-buah proklamasi hasitongan na sinurakon ni Yesus di hamatian nai asa haluaon asa hatuaon nang tuhita akaamang inang. Itulah kita lihat lagi peristiwa alam naso hapikiran di soldadui nakaningan madok asa tutudo ibana nang anak ni debata salpuni asa teida musena buhado nang hire-hire na di bagas joro bola dua patakason asa dangadongbe inganan manang malim na pataruho sisa halisa tau marhite mudar ni akapahapahanan alay nunga Diyos sati marhite nang hamatian ni Kristus gabi takas dangadongbe inganan na maha kudus tetapi semuanya perantaraannya hanya di dalam Kristus. Audu dalani duhot hasitongan dangadong nasa tua amai ia so marhite sianaw atong dangadong bedalan dang siam malimbe dang sian akka mudar ni pahambahanan alay mudar ni Yesus na di Golgata mana laho patari dahon dang adongbe skak-skak dang adongpe akka dorpi parholangan di hitahon nunga di bagasan hasadaon namar hasadaw kita di bagasan Kristus tutudoon anak ni debata sada takas pangakuhonon ni letnani tutudoon anak ni debata buha akamang inang songonidon waing nang pagkapursiauta di ngulutaon tadok tutudo anak ni debata
manang dohonot tama buhado marpikir doau mengkaji ulang dope di tonga-tonga ni nanguluon di tonga-tonga ni nakwida nakujaha tajaha di bagaimana di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes di Evangelium na opati buhado nunga takas di pakatahon taringot tu silangi taringot tu pakokopon ni tu hatta Yesus Kristus di bagasan ng nguluta atong tusido hita dibuan akka amang inang takas tusido hita dibuan asa di panaonon ni Kristus ima taauhon menjadi berdampak kematian Yesus bagi kita menjadi wujud kasih peristiwa salib yang bagaimana salib adalah secara vertikal bagaimana kita bergantung kepada Allah dan secara horizontal bagaimana kita secara manusia bersekutu nakaningan hautodo di rohania kanalau mago taringot nang tu silangi alai hagugoon victory keselamatan kekuatan bagi kita amang inang di bagasan nang nguluta atong walaupun kita marulon na badia takasma tajalo akamanami inanami asa dan ganggu hita di tonga-tonga ni nanguluta asa saat kita menerima pembat ulahun nabadia menentukan sikap bagaimana tahilala di pakorhon ni nguluta Kristus nang mate atong dang masabira parung ungutonate di tonga-tonga ni ngulu dang adong bera di parari Kamis nabui masitihaan disi dang bubirha di Abigail di Rut nang dia kapunguan di huriat taon nama bahin gabi bosir di tonga-tonga ni akka persoalan tetapi bagaimana kita menentukan sikap di bagasan nang ngulu taon asa tadok buhado nakaning manalpuhon bagaimana pergumulan itu di tengah-tengah kehidupan kita ikom masih belusam mara di tengah-tengah ni ngulu raima pergumulan nang di tengah-tengah ni iptek, di tengah-tengah ni teknologi banyaknya kita lihat dunia ibarat sebuah desa village hanya sebuah desa yang besar tidak ma murah-muranai akka hitatin waing dihamu akka amanami lansia nadong yanak kota di Australia nadong di Belanda, di Inggris atau di daerah-daerah Eropa bagaimana kita dengan video call nunga bata kasra murah-murah hita lam jonok portibion semakin terasa kecil dunia ini tetapi persauran holong di roha lam tu ngalina di tengah-tengah ni ngulu tahun budura sipata saundau du mahita ama ina opung na do pahopu di bagas song na martangyang api nahulan petiup-tiup smartphone tanu hita hido kadang rokor ama alau tik dope ada pula disosoi tudungan nanang ro bahulan sadok menunggu teman ama ba smartphone nama di patiup-tiup ate imarama baik kita di terasa bagaimana iptek ini las idoranang di tengah-tengah ni nang tikion atong menjadarhon hitama di Jumat Agungon bohado hita akamang inang bohado hita unang terjebak di tengah-tengah ni akka pangalaho na mengintai dohot na menjebak dohot na membenci manang marhara busuk songo sera-sera ala alukon warama ala suguru hakku tunaposo itu atahuarama lau mangalui bana masa dui jala masa kadang kita sebagai jemaat dang takas dope jadi gabi viral di Banjarmasin ya memang salah sintua itu ya harus kena dan harus dibuat suatu RPP atau skors tetapi ima molunga masa hajar buton do sia jabuni padi taipe dibuat akka sude ima jorbu ni gadang huas ni HKBP seakan-akan bahasa 10 halak mangarpasi menjarah itu bukankah itu menjadi satu kesatuan oma kadang dang bui dope dang matoras dope hita dak tajalo dope pakokopon dihamatian ni Kristus tapi kebencian yang kita buat mengintip
orang di dalam kesalahannya di tengah-tengah kehidupan kita. Atong takas akamang inang tapasahak marhiti turpukon bohado di hamamati ni Kristusi unang biadong Judas na baru di tengah-tengah ni nguluon. Jangan lagi menjual Yesus Kristus, jangan menjual Kristus karena harta, jangan menjual Tuhan Yesus karena sebuah nilai atau sebuah cinta di bagasan nang nguluna unang beadong yan ido na masa tutu hatta Yesus Kristus. Judas tega dengan menjual 30.000 rupiah asa majalo nang hasonang ternyata bukan di zona aman. Ternyata dia menjadi sesuatu yang tidak baik. Gabi manikot do manol soli atong tayhutom ma Jesus aka amang inang sona kaningan aka parupuan dihuton na sida do aka Maria Magdalena, Maria Jacobus do ina Joseph, Salome atong lasrohata dihamu akan nami molupe di Jumat Agungon songonido ng parupuan di payut na sida sian Galilea sa tu Jerusalem ima Kristusi dang mabiar na sida iduranong di peristiwa Paskah tongdo saksi adalah perempuan untuk kebangkitan Kristus atau tajalomay tahalas sumay. Jadi seakan-akan di hagabipi ngagudang biati akan nabebelu tapi hulang inanaw doon yan nabebelu ati alay bago tayo dama ngagumudang tuluparopat akka ina marminggu di hakabipi ati akka ama tu dia manuaing akka dongan amaw nate. Jadi boharo naik kadua tuban dua gicang doh donaing hami amaon hape nunga dohonon 80% ina di dalam persekutuan iman akan ingat tidak antusias do nasida dan ganggu nasida tuk sumabir do akka perempuan sian Galilea sah nang tu Jerusalem laupay uhud tu hatta Jesus Kristus atong mulak mahita kamang inang tadok ma di bagasan nguluta Jesus nang mate menyerahkan dirinya hosana tadok ma di bagasan nguluta tutudo ibana anak ni debata Jesus anak di debata tahapur siay jala tahanguluam may gabi akan amartua jala malua mahita partohap dihasani dosa haluan dohot hanguluan na manotong rudi sa liling ni liling na. Amin martang yang mahina. Mauliate marohanami Tuhan di arganipa kokopomu di silangi di ngulunami hami haddo na tumauni ikot tuhami do nang api isak-isak pangareo lea alay tuhodo Jesus Kristus na puna ngulunami di bekko Tuhan pardengganan humokop hami asa malua hami asa pitu ni hamatian nami nunga di patujuluho ali Tuhan jala pitu ni banua gijang nunga di paradiho Tuhan marhite pakkokopomu marhite hamatiamu di silangi atong uhirma gomalma turohanami hodo debata di bagasan Kristus hodo Kristus di bagasan ngulunami dang boy gabi Judas masakini Judas nai baru hami Tuhan ikon homa totong namanotong di ngulunami dang gadison nami ho Kristus ala ni jabatan ala ni promosi jabatan ala ni arta ala ni holong di akka nguluna naso maripola paingot hami Tuhan hodo nguludot hanguluan namin waing mauliate marohan nami Tuhan di paringotan di hamamatim di tikyon atong lam uhirma tu hami Tuhan di pakkokopomi lam radima hami nang songon ina mangihutok ko Tuhan dia pinamasa dang satonga nang ngulu nami alay manotong ma hupasat hami jala huati dako kami masongon leknani hodo tutu anak ni debata ima ngulu nami, ima pagkatidakon nami, ali Jesus parguguy hami, muro maralohom portibion, mulo gudak parto tangan, hot mahami, ho Jesus anak ni debata, mual ni hanguluan, doho las ni roha, mga ramoti hami, nuaing totong rudi sa liling nililing na, di bagasan Kristus, Jesus Tuhan nami, mauliate ma roha nami. Amin.